Goeiemiddag graad 12, so ek is terug met analities en nou kyk ons wat is die verwantskap tussen 'n sirkel en 'n lyn. The relationship between a circle and a line. Wat belangrik is dat ons moet besef dat as 'n lyn weer 'n sirkel gaan, then there's two intercepts. When a line only touches a circle, there's only one intercept, one coordinate that's been shared. En wanneer 'n lyn glad nie aan 'n sirkel raak nie, dan deel hulle geen koördinaat nie. So wanneer ons nou gaan kyk na die volgende vraag, dan sê die vraag: bepaal die snypunt of snypunte tussen hierdie sirkel en die reguit lyn. Determine the intercepts between this circle and that straight line. So when we determine intercepts, we equal equations to each other if they are both in terms of y. Maar hierdie twee is nie in terme van y nie, so ek gaan nou substitusie doen, substitution, that's the only thing I can do. I'm going to take this equation 1 and I'm going to put this x plus 1 into the place of y. Ek gaan vir y vervang met x plus 1, so kom ons gaan doen dit. X kwadraat plus, if I substitute in brackets. So ek gaan y vervang met x plus 1 kwadraat en dis gelyk aan 25. And now I'm going to solve simultaneously. Now let's x squared plus, and that's not x squared plus 1 squared. It's a trinomial, write the brackets twice and do the arrow method if you still think that's x squared plus 1. So dis x kwadraat plus 2x plus 1 en ek kan die 25 oorbring, dan word hy 'n minus, and now I can add like terms, and then I can, because it's equal to 0, divide with 2. Each term I can divide with 2 to simplify. So ek kan elke term met 2 deel, en nou kan ek faktoriseer en sê dis x plus 4x min 3, and that is x equals minus 4 or x equals 3. Ek soek die twee snypunte, so hierdie x-waardes het ook y-maatjies. So I can substitute this x value into the place of x over there. So I've got minus 4 plus 1, that gives me minus 3. Or I've got 3 plus 1 and that gives me 4. So the two coordinates of interception will then be minus 4 minus 3 of 3, 4. So ek het twee snypunte, dit beteken my scenario lyk soos daai ouetjie. Die volgende vraag is hulle sê hierso, the question over there is, determine if this line is a line that intersects at two places, a tangent, or a line that doesn't touch the circle. So kom ons gaan bepaal, is daai lyn 'n snylyn, 'n raaklyn, of 'n lyn wat glad in die sirkel raak. So kom ons gaan kyk. Again, we're going to do substitution. So we're going to substitute y into the place of y. So kom ons gaan doen dit. X minus 1 plus, en kyk hoe doen ek substitusie, 2x minus 1 in y se plek, en dan het ek 'n plus 4 se kwadraat wat gelyk is aan 2. So let's solve that quickly. I've got x minus 1 plus 2x plus 3 equals 2. So nou kan ek hierdie gaan uitvermenigvuldig, dit word x kwadraat minus 2x plus 1 plus 4x kwadraat plus 12x plus 9, bring die 2 oor en word een minus, en nou gaan ek vereenvoudig. X plus 4x kwadraat is 5x kwadraat, min 2x plus 12x is plus 10x. Plus 1 plus 9 gives you
plus 10 minus 2 gives you plus 8. Now we've got a trinomial that we must factorize, and that trinomial, if you factorize that, you try to factorize that, you will see, hy is nie faktoriseerbaar. As ons vir delta gaan uitwerk, delta is gelyk aan, hy is mos in die formule, b squared minus 4ac, you put in b squared, it's a 10 squared, it's 100, minus 4a, and c equals 8, so that's 120. So it's a minus 20. Delta, as delta minus is, dan beteken dit, hierdie ding is nie faktoriseerbaar nie, so daar's geen x waardes nie. There's no x values, x is not an element of the real number system. That means these two circles do not touch each other or cuts each other at all. So dit is hierdie scenario. Ek het bewys dat die twee sirkels mekaar, dis nie 'n snylyn nie, dis nie 'n raaklyn nie, hy raak nie aan die sirkel at all. Now the question is, prove that this line is a tangent. So now I'm going to do exactly the same. I'm going to substitute into the equation. Ek gaan vir y daar insit, dan word hy x minus 7 plus 4. So x minus 7 plus 4 word dan x minus 3. Reg so. As ek dan nou hierdie gaan uitmaal, dan kry ek x kwadraat minus 2x plus 1 plus x kwadraat minus 6x plus 9 is gelyk aan 0. And if you add that up, you get 2x squared minus 8x plus 8. Nou kan ek met 2 deel oral, want daar's 'n 0 en dit gee vir my x kwadraat minus 4x plus 4. So ek het x minus 2, x minus 2. If I factorize that, and the zero factor law will tell us x is either 2 or 2. So dit beteken, daar's net een x waarde waar die twee aan mekaar dus raak. So wat is die y-maatjie? Substitute the 2 into the straight line equation, so the y value equals minus 5. Omdat daar net een koördinaat is, beteken dit, dis 'n raakpunt. And this point of intersection means that the straight line in that case is a tangent, because there's no one coordinate that's being shared. Daar's net een raakpunt, so ek het bewys dit is 'n raaklyn. Graad 12, dit is dan dit van lyne en sirkels. Juffrou sien julle net nou vir die volgende les.